नमस्कार दर्शक बंधु आज जुलाई मास 18 तारिख शनिवार आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सबु बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पाई। तबे आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुरिक उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर रहिछि बिना टाहियारे महाप्रभु सरकार को घेरिले विरोधी बीजेपी कहिला सबु जगन्नाथक इच्छा। पहंदी बरे महाप्रभु श्री जगन्नाथक टाहिया नथिबारु एहाकु नै तेजिछि राजनीति। बीजेडी और कांग्रेस एतिपाई सरकार को दायी करिसंती। बीजेपी किंतु विरोधी को समालोचना करी कहिछि वर्षा पई भांबिछि टाहिया। सबु जगन्नाथक इच्छा टाहिया हटाइबाकु किए परामर्श देला एमिति प्रश्न करिसंती पीसीसी सभापति भक्त दास। अभियोग करिसंती जगन्नाथक आखिरे लुह थिला। बिना टाहियारे रही आसिछंती प्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथଙ୍କୁ श्रीहीन କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରହାର ହୋଇଛି। ସରକାର ରଥ ଆୟୋଜନରେ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି। ତରାଜକଟାରେ ଭକ୍ତ ମରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ, ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କହିଛି ରଥଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀକୁ क्षमा मागंतु सरकार ताहाकु खुशी करिबाकु जगन्नाथଙ୍କ टाहिया खसा जायछि। सरकार जवाब रखंतु। एही घटना कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमको कष्ट देछि बोली कुआ जायछि। परवर्ती खबर बिना बिजुली और डीजेल रे गरिला देशर प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन भरा मात्र 5 टंका। भारतीय रेल इतिहास रे स्वर्णिम अध्याय जोड़ी होइछि। ना रहिबो बिजुली तरर टेंशन ना हेबो डीजेल रो खर्च। बिना कोनोसी प्रदूषण रे एका संगरे 2600 यात्रीଙ୍କୁ नै ट्रैक रे दौड़िबो देशर प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलबाईर एही बड़ मास्टर स्ट्रोक सह गतकाली एक ऐतिहासिक तारीख पलटिछि। हरियाणार जिन और सोनीपत मध्य निजर प्रथम यात्रा आरंभ करिछि देशर प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजन इंधन चालित ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुज पताका देखाई एही महत्वाकांक्षी प्रकल्पर शुभारंभ करिसेंति। चेन्नईर तिंतिकुलार कोच फैक्ट्री निर्मित एही ब्रॉड गेज ट्रेन टी विश्वर सबुठारु लंबा एवं सर्वाधिक क्षमता विशिष्ट हाइड्रोजन ट्रेन। एही 10 कोच विशिष्ट ट्रेन रे समुदाय 2600 यात्री यात्रा करि परिबे जेउथिरे 682 सीट उपलब्ध रही। एही भरा साधन पैसेंजर ट्रेन सह समान अर्थात एथिपाई यात्री मानकु मात्र 5 रु 25 टंका भरा देबाकु पड़िबो। एही ट्रेन परिवेश पई एक बड़ वरदान सदृश। एथिरे ओवरहेड लाइन रु बिजुली मिलिबो नाही बरं हाइड्रोजन फ्यूएल सेल माध्यमरे विद्युत सृष्टि करा जाय मोटर चला जिवो। एही प्रक्रिया रे कार्बन मिहि केवल जलीय बाष्प बारिबो बोली कुआ जायछि। परवर्ती खबर सरिनी विपद चीन रे मारुछि कोरोना। भारतर केतक राज्य भी संक्रमित चिन्हट। वर्ष 2020 रे सारा विश्व को दोहलाई देथिला कोरोना महामारी रो भय। तबे पूर्व परि नाही सत किंतु एही मरात्मक भूताणुर विपद संपूर्ण टरी नाही। भूताणुर क्रमागत म्यूटेशन कारणरू नुआ नुआ वेरिएंट सामना को आसुछि। गत किछि दिन हेबो चीन रे संक्रमण बढ़िबा सहित भारतर महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश बरी राज्य रे कोविड रोगी चिन्हट हेबा परे कोरोना कोन पुणी फेरुछि बोली प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। स्वास्थ्य विशेषज्ञଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ କମ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅତି ସାଧାରଣ ରହିଛି। ତଥାପି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନରେ କିଛି ଦିନ ହେବ କୋଭିଡ-19 ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଇନିଜ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡିଜିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ଦେଶରେ 79,000 କରୋନା ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 130 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଚୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କହିବା କଥା ଯେ ଦେଶରେ କୋଭିଡ ପ୍ରକୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଏବଂ ए पर्यंत कोनोसी नुआ सांघातिक वेरिएंट मिली नाही। परवर्ती खबर सरकारक बड़ पदक्षेप जातीय संगीतर अपमान करिबो महंगा। संसद रे आसुछि नुआ बिल। जातीय संगीत वंदे मातरमर अपमान करतिबा किंबा एहर गान रे बाधा सृष्टि करतिबा लोकंक विरुद्ध रे एबे हेबो खोरा आईनगत कार्यानुष्ठान। केंद्र सरकार आसंता जुलाई 20 रु आरंभ हेबाकु थिबा संसदर मानसून अधिवेशन रे जातीय सम्मानर अपमान प्रतिरोध संशोधन बिल लोकसभा आगत करबाकू संपूर्ण प्रस्तुति चलाइछंती। सहित ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପରେ ଏହି ନୂଆ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ତେଣିକି ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣମନ ବଜାଯିବ ସେଠାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିବା କିମ୍ବା ବଜାଇବା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଜନଗଣମନ ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିଲ ହେବ ଯାହାର ଅପମାନ କଲେ କଠୋର ଆଇନଗତ दंड मिलिबो बोली कुआ जायछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे लघुचाप सक्रिय आहुरी 2 दिन बर्षिबो। 7टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा आशंका। 24 रे पुणी घूर्णिझड़।
आसंता 2 दिन जे राज्य में वर्षा जारी रहिबो। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल में सृष्टि होइतिबा स्पष्ट चिन्हित लघुचाप प्रभाव में विस्तृत अंचल में प्रबल वर्षा हेबो। 19 और 20 तारीख में विक्षिप्त स्थान में भारी वर्षा हो पारे। आसंता 24 और 25 तारीख में उत्तर और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे बोली पाणीपाग विभाग विस्तारित आकलन जारी करिछि। आईएमडी आकलन अनुसार 17 तारीख बा शुक्रवार सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, नुआपड़ा और बलांगीर में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। सेहिपरि उत्तर ओडिशा, पश्चिम ओडिशा और उपकूल ओडिशार बहु स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। 18 तारीख में उत्तर ओडिशा और पश्चिम ओडिशार अनेक स्थान में वर्षा संभावना अछि बोली कहा जायछि। 19 और 20 तारीख में उत्तर ओडिशार अल्प किछि स्थान में वर्षा हो पारे। आईएमडी रो विस्तारित आकलन कहूछि 22 तारीख जे पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो। परवर्ती खबर ब्यूटी महारती मृत्यु मामला रे पुलिस को मिलिला डिजिटल प्रमाण। 2टी मोबाइल तथ्यरु चलिछि खिउ खोजा। तबे भी रहस्य घर रे चाउरी आगंज थानारो इंस्पेक्टर ब्यूटी महारती आत्महत्या मामला काहेकि केहु परिस्थिति रे जने महिला पुलिस अधिकारी निजर प्राण हरैले ताहा एबे भी अस्पष्ट। तबे ब्यूटी महारती व्यवहार करुतिबा 2टी मोबाइल फोन रे कोन सब तथ्य रहिछि कमिशनरेट पुलिस 3टी जांच चलिछि बोली कटक डीसीपी ऋषिकेश खिलारी कहिसंती। डीसीपी कहिसंती जे ब्यूटी महारती को मामला 3टी टीम जांच चलैछि। आत्महत्या घटना रे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य गुरुत्वपूर्ण तथ्य संग्रह करिछि प्रथम पुलिस टीम। मृत्यु पूर्वर शेष जोगाजोग को नहीं द्वितीय टीम करुछि पचराउचरा। साइंटिफिक एवं डिजिटल प्रमाण उपरे काम करुछि तृतीय स्वतंत्र टीम। एसएफएसएल रु पुलिस को मिलिछि आंशिक डिजिटल रिपोर्ट। सेपटे मोबाइल फोन रु मिलिथिबा डाटार भी चलिछि विश्लेषण। अलग अलग फॉर्मेट रे रिपोर्ट आसुथिबारु जांच प्रक्रिया जारी रहिछि। जन अतिरिक्त डीसीपी रैंकर अधिकारी पूरा तदंत प्रक्रियार सुपरविजन करिसंती। वर्तमान पर्यंत ही घटना रे केवल अपमृत्यु मामला रुजु होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सेकेंड क्लास पैसेंजर कहिबा बंद कर। भारतीय रेलवे को सुप्रीम कोर्ट को बड़ निर्देश। भारतीय रेलवे रे सुधार एवं यात्री मानक सुरक्षा को नहीं सुप्रीम कोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह को खंडपीठ रेलवे रो दस्तावेज रे व्यवहृत होतिबा सेकेंड क्लास पैसेंजर तथा द्वितीय श्रेणी यात्री शब्द उपरे कड़ा आपत्ति प्रकाश करिछि। सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करिसंती जे भारतर इतिहास रे वर्ग विभाजन रो पृष्ठभूमि को दृष्टि रखि कोनोसी व्यक्ति को एही परि संबोधन करिबा संविधान रो मूल भावना विरोधी। अदालत निर्देश दैछंती जे यात्री श्रेणी ते करितिबा खर्चरु नहीं बरं से सफर करितिबा कोच रे स्थिर होबा उचित। बरं भविष्यत रे श्रेणी रो उल्लेख यात्री बदल रे केवल कोच किंबा दबार संदर्भ रे कराजिबा उचित बोली कोर्ट कहिछि। परवर्ती खबर श्री लिंगराज मंदिर गर्भगृह रे सोनू निगम को फोटो भाइराल उठिला प्रश्नवाची। एकाम्र क्षेत्र रो आराध्य प्रभु श्री लिंगराज को मंदिर गर्भगृह रे बॉलीवुड कंठशिल्पी सोनू निगम पूजार्चना करुतिबा समय एक फोटो गुरुवार सोशल मीडिया रे भाइराल होछि। एनै सबात श्रद्धालु एवं बुद्धिजीवी मध्य असंतोष प्रकाश पाइछि। सूचना मुताबक कंठशिल्पी सोनू निगम एवं तांको भौणी पुरी रथयात्रा को आसिथिले। गुरुवार संध्यारे सेमाने फेरिबा बेले प्रभु श्री लिंगराजों को दर्शन करबा को जाइथिले। संध्या धूप पर राति प्राय 8टारे मंदिर को जाइथिले। सेठारे पूजार्चना करबा सह विभिन्न पार्श्व देवादेवी मंदिर बुली देखिथिले। प्राय 2 घंटा मंदिर रे रहिथिले। एबे समय गर्भगृह रे पूजार्चना करुतिबा समय फोटो सोशल मीडिया रे भाइराल होइछि। तेबे मंदिर भीतर को बिना अनुमति रे कैमरा किंबा मोबाइल जिबा एवं फोटो उठाजिबा निषेध रहिछि। मंदिर भीतर किए एई फोटो उठाइला ताकु नै प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर बदली कला एनडीए संसदीय दलर नाम एवं मंगल मिलन नाम रे हबो बैठक। केंद्र रे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन शासक एनडीए मेंट संसदीय बैठक रे नाम बदलाई दिया जायछि। एबे याकु मंगल मिलन नाम दिया जायछि। या पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार को कार्यक्रम मध्य प्रधानमंत्री आवास एवं राजपथ परि अनेक गुरुत्वपूर्ण स्थानर नाम बदला जाई सारिछि। संसद अधिवेशन समय साधारणतः एही बैठक मंगलवार दिन अनुष्ठित होइଥାଏ। एबे निजर नुआ नाम मंगल मिलन सहित प्रथम बैठक 21 जिल्ला रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। एनडीए संसदीय दलर एही बैठक मंगलवार सकाळ 9:30 रे संसद भवन रे हेबो। एही बैठक रे प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसद मानको संबोधित मध्य करिबो बोली सूचना मिलिछि। आरबीआई रो बड़ निष्पत्ति बदली जीव कागज नोट रूपरेख। एही दिनठू मार्केट रे देखिबाकू मिलिबो प्लास्टिक नोट। देशरे खूब शीघ्र प्लास्टिक नोट प्रचलन होबाकू जाउछि। भारतीय रिजर्व बैंक देशर मुद्रा व्यवस्था रे एही गुरुत्वपूर्ण एवं आधुनिक परिवर्तन पई प्रस्तुत करुछि। सूचना अनुसार आरबीआई खूब शीघ्र पॉलीमर नोट पई एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ करिबो। एही पायलट प्रोजेक्ट रो सफलता परे ही देशव्यापी एक वर्धनर प्लास्टिक नोट प्रचलन होबो। ए अनुमान करा जाउछि जे 2027 मसिया रे प्लास्टिक नोट रो
ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେତେବେଳକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ 10 ଏବଂ 20 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପଲିମର ନୋଟ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରେ ଅନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ପଲିମର ନୋଟ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଗୁଡିକରେ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ନକଲି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନକୁ ରୋକିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ନୋଟ ଗୁଡିକ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଏବଂ ସହଜରେ ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 2027 ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ। 69,000 ହେବ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନରେ କେବେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସରକାର ବେତନ ଆୟୋଗର ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ତେବେ ଆସିବ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ 2027 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ସରକାର ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସରକାର ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ବୋଝକୁ ଦେଖି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଗତ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ହିଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ୟୁଜି ଭର ପ୍ରକାଶ। ଦେଶରେ 11,21,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ସାତ୍ବିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଟପର। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ଦେଶ ବିଦେଶର 151ଟି ସହରରେ 5,440 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11,21,000 କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ଓ BDS ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ନାତକ ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 58% ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। 8 ରାଜ୍ୟର 17 ରାଜ୍ୟ ଟପର 700 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଞ୍ଜାବର ଆର୍ଯ୍ୟନ ଗୁପ୍ତା ଓ ହରିୟାଣାର ପାଞ୍ଚୁଲ ବଂଶଲ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାତ୍ବିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନକୁ ନେଇ ସଜାଗ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ନେଲେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀର 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଅନଶନରେ ସାମିଲ ଥିବା ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିନକୁ 2 ଥର ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଡର ଲାଇନ କଣ୍ଡିସନ ଯଥା ଜଟିଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭୋକିଲା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହଠାତ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭଳି ମେଡିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡିକାଲ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନୋଡାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୁଗୁଳା ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ମୋବାଇଲ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ କେହି ରିପୋର୍ଟର ହୋଇଯିବନି, ଚାଲିବନି ବ୍ଲାକମେଲିଂ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା କଦାପି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ସାମ୍ବାଦିକତା, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କିମ୍ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ିବାର ଢାଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ ଗିରିଶ କାତପାଲିଆ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିନା ଜଣେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲେ କେହି ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ ଗିରିଶ କାତପାଲିଆ କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ବାସ୍ତବରେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ମାଇକ୍ ଧରିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ରିପୋର୍ଟର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ କରି ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ସାଂସଦ ବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ, ପଟିଲା ଏମାନଙ୍କ ନାମ। ସେହିଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି। 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 3,17,966 ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଡ଼ା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ
प्रशासन पक्षरु समस्त पदक्षेप नियाଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ପରେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପୁଣି 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 5000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଖାତାକୁ କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଇବେନି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ। ତାନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ସରକାର। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 2.0 ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘର। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସବସିଡି ଏକ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ହାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଘର ମାଲିକାନା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା PMAY ସହରୀ 2.0 ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘର କ୍ରେତା କିମ୍ବା ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ EMI ବୋଝକୁ କମ୍ କରି 1,80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆୟବର୍ଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପାରିବାରିକ ଆୟ ଅନୁସାରେ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ସବସିଡି ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। 1,80,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ରାଶି 5ଟି ସମାନ ବାର୍ଷିକ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ମୂଳଧନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 36,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସପ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ସହାୟତା ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ନ ରଖିବା, ପୂର୍ବ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ନ ହେବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।